Picture lang, madali lang ba? Laglang eh, sorry lang yan ha. Thank you! Alam, may na-picture akong ghost. Ay, hindi sa aso pala. Do the honor. Ikaw naman, ikaw doon. Ikaw na, Alex. Nag-videography ako. Dapat sa Telegram. Oo, dapat ikaw man. Hindi ko alam kung paano hatiin. Kasi walang size. Ito. Ikaw na, madam. You're the first honor. First honor, second honor. Kaya. Nag-internet. Ay, si Junel. Si Junel. Ama. Ikaw na, Leg. Sige na. Nag-video ako.